هذه قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 21. جو مو رابيل، دائما كنبداو بالتذكير. كومبليت لا ريغل، غادي نكملوا القاعدة. لا لاتر سي دوفون يو او ا ار ال. إذا سي مع يو ولا مع او ولا مع ا ولا مع ار ولا مع ال كتقرا كيو كو كا كغ كل. دونك سو برونونس ك، كتقرا ك. لا لاتر سي دوفون او اي اي. إذا سي مع او ولا اي ولا اي سو برونونس س س. نقولو سوسي سي. La lettre C C D devant U O A se prononce, et même à U ou la O ou la A se prononce aussi S. نقولوا سي سو صا، لأن هذه فيها هاد سي دي، يعني سي سي دي سي سو صا. جو مونترين، غادي نكملوا. Complète avec C au C C D. La ville de Casablanca إذا نديرو هنايا ك سي بوحدها لأن قلنا سي أ ك. كازابلانكا اي كوني معروفة بور لا موسكي حسن دو، معروفة بالمسجد ديال الحسن الثاني. غابة إي لا كابيتال سي أ، الرباط هي العاصمة الحالية اكتويل دو ماروك. سيت فيل، دائما سي او تقرا سيت فيل اي مودرن، يعني هذه المدينة فهي عصرية. لو ou bien les garçons, on dirait on est CCD, les garçons ont visité le centre, on dirait CE, le centre commercial, زاروا المركز التجاري près de la place, نديرو غير سي بوحدها جمع الفنا. لي غارسون الدراري زاروا المركز التجاري اللي قريب près de la place جمع الفنا، اللي قريب لساحة جمع الفنا. La troisième question. barre le mot intrus dans chaque liste. غادي نشطبوا على الكلمة الداخلة في كل مجموعة. سينما cette signe classe voici. سينما cette signe classe. طلع هذوك في هذه الكلمات هذو كنقراو س إلا هذه كنقراو كلاس، نشطبوا عليها. كور كاسي سيزو كولتوريل كرابو. عندنا كور كاسي سيزو كولتوريل كرابو اللي هو الذكر ديال الضفدعة كرابو. كور كاسي سيزو كولتوريل كرابو. يلا هذه اللي كنقراو اس نشطبوا عليها. garçon 5 balançoire reçu façade colonne CCD. يلا هذه اللي كنقراوها سي 5 ما فيهاش سي دي. garçon balançoire reçu façade هذه بوحدها اللي 5 فيها سي بوحدها ما فيهاش سي سي دي. je dis une poésie. mon doux pays le Maroc. mon doux pays du Maroc. بلدي المغرب الجميل أو لا الرائع. mon doux pays le Maroc. mon pays est un pont entre deux continents. mon pays بلدي هو واحد القنطرة entre deux continents ما بين جوج ديال القارات. entre deux continents. deux civilisations جوج ديال الحضارات. l'Europe et l'Afrique أوروبا وأفريقيا. notre terre est une variété de roches et de sédiments. notre terre أرضنا est une variété مجموعة متنوعة ديال لي غوش ديال الصخور والرواسب. notre terre est une variété de roches et de sédiments. un paysage de sable et de forêt beau et magnifique. un paysage منظر de sable منظر ديال الرمل et de forêt وديال الغابات beau et magnifique الجميلة والرائعة. mon doux pays le Maroc. mon doux pays le Maroc. mon pays
est un pont entre deux continents, deux civilisations, l'Europe et l'Afrique. Notre terre est une variété de roches et de sédiments, un paysage de sable et de forêt, beau et magnifique. Mon doux pays, le Maroc, mon pays, est un pont entre deux continents, deux civilisations, l'Europe et l'Afrique. Notre terre est une variété de roches et de sédiments, un paysage de sable et de forêt beau et magnifique. Repasse sur la lettre G. repasse إذا غادي نعاودو على lettre G. نحيدو كيفاش كنكتبو G بالطريقة هذه. كنطلعو واحد جوج ثلاثة وكننزلو جوج ونعاودو عليها كل حرف كما هكا. جي كنبداو ثلاثة وكننزلو نيشان جوج كنعاود نرجعو كما هكا. وانتم غادي تكملوا على الحروف اللي بقات بنفس الطريقة، بهاد الطريقة هادي كما هكا. ثم لا دوزيام كيسيون غوكوبي، غادي نعاودو ننقلو. إذا جي لاحظوا واحد وكننزلو جوج، دائما واحد نزل جوج. باش تجيكم سهلة لاحظوا غديروا بحال باغي تكتب واحد نزل جوج نيشان ودور. انا نديرو واحد وندورو واحد وندورو واحد وندورو واحد ذلك واحد واحد كما هكا. الجي هذه الجي ماجيسكول قلنا ثلاثة كنزلو نيشان جوج كندورو ثلاثة نيشان جوج ودور ثلاثة 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 كذلك ثلاثة وكنزلو نيشان وندورو أيضا ثلاثة. جميلة لأن جي ماجيسكول جي جا مي لا جميلة جا مي لا جا مي لا جميلة. جميلة جميلة جميلة. Jabert et Julien sont devenus amis. ونعاودو نكتبو هاد الجملة هادي. جي جابر جابر et Julien et Julien sont S-A-N-T sont devenus amis. رجعوا أصدقاء. جابر مع جوليان ولاو أصدقاء. إذن جابر et Julien sont devenus amis. Production de l'écrit. Mets les mots dans l'ordre écrit la phrase. غادي نوضعوا الكلمات مرتبين باش نكتبوا الجملة. Dans il y a la ville, hôtel, nouvelle, de nombreux. إذا غادي نبداو بلا ماجيسكول. dans la ville nouvelle, il y a de nombreux hôtels. Dans la ville يعني في المدينة الجديدة. Dans la ville nouvelle il y a de nombreux hôtels.
Dans la ville nouvelle, il y a de nombreux hôtels. نديرو point. في المدينة الجديدة كاين بزاف ديال الفنادق. La deuxième question, recoupez les phrases dans l'ordre pour former un texte. غادي نقلو هاد الجمل مرتبين باش نكونوا نص. C'est une ville côtière, مدينة ساحلية, où on mange beaucoup de poissons, اللي كناكلوا فيها بزاف ديال الأسماك. Mes amis, je suis né et j'habite الداخلة. أصدقائي أنا تزاديت وكنسكن في الداخلة. Selma présente sa ville à ses camarades et leur dit. إذا غادي نبداو بهذه الجملة هذه. سلمى présente. سلمى كتقدم. سلمى présente sa ville كتقدم المدينة ديالها. à ses camarades الأصدقاء ديالها. à ses camarades. à ses camarades. il leur dit. elle leur dit. وقالت لهم. elle. il leur dit. قالت لهم. نديرو دو بوان. mes amis. فتحوا لي كيومي. mes amis. mes amis. virgule. je suis né. تزاديت. et j'habite. je suis né et j'habite الداخلة. تزاديت وكنسكن في الداخلة. الداخلة. point. C'est une ville côtière. C'est une ville côtière. يعني كتهضر على الداخلة هي مدينة سياحية أو لا ساحلية. côtière ساحلية. C'est une ville côtière. Une ville côtière où on mange. اللي كناكلو فيها. où on mange beaucoup. beaucoup de poissons. où on mange beaucoup de poissons. Donc, Selma présente sa ville à ses camarades. Selma présente sa ville à ses camarades. Point. Et leur dit. Deux points. Mes amis, je suis né et j'habite à Dakhla. تزاديت وكنسكن في الداخلة. C'est une ville côtière où on mange beaucoup de poissons. وغادي نسدو لي كيومي. في لا ديكتي غادي نطلب منكم تكتبوا بعض الكلمات. إذا قبل ما تشوفوهم كتبوهم بعد ذلك رجعوا تشوفوا التصحيح. ان براسلي. إذا نكتبوا ان براسلي. لاحظوا نكتبوا ان براسلي. براسلي. ان براسلي. un bracelet. un bracelet. نديرو un bracelet. un bracelet. garçon. garçon. ou bien le garçon. le garçon. le garçon. On a نديرو CCD. le garçon. un bracelet. le garçon. berceau. berceau. le berceau. le berceau. le berceau. قلنا un bracelet, le garçon, le berceau. un bracelet, le garçon, le berceau. نكتفيو بهذه الكلمات الثلاثة. وبهذا ننهي تمارين صفحة 22. نلتقي في صفحة 23. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى
الرابع والتي ظاهرة إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وبالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.